अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम सब्सक्राइबर और मेरे तमाम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे करीब आ रहा है और इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। और आज का मेरा टॉपिक भी यही है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम सब्सक्राइबर्स को और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर जो वो सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन वीडियो देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोग हमेशा खुश रहें और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें और पाकिस्तान को हमेशा याद रखें। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमी जिसे हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही जद्दोजहद के बाद हासिल किया। हमारे बुजुर्ग जो वहाँ से माइग्रेट कर कर पाकिस्तान आए, उस वक्त के किस्से सुनाते हैं, उस वक्त के हालात बताते हैं। वो बताते हैं कि उस वक्त किन मुश्किलात में, किन तकलीफ़ात से वो लोग गुज़रे कि हम तो सोच भी नहीं सकते। वो ये बताते हैं हमें कि हम लोग बहुत लकी हैं। हम तमाम लोग जो इस सरज़मीन पर पैदा हुए हैं वो बहुत लकी हैं, क्योंकि उन्होंने एक आज़ाद सरज़मीन में आँख खोली है। और उस आज़ाद सरज़मीन का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो पाक लोगों का मुल्क है, प्योर कंट्री है। पाक का मतलब ही पाकीज़ा है, यानी ऐसे लोगों की सरज़मीन जो पाकीज़ा हैं, दिल के साफ हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये सरज़मीन चूज़ की है और हम लकीएस्ट तरीन लोग हैं जो इस सरज़मीन पर रहते हैं। अपने मुल्क से हम सब बहुत प्यार करते हैं और इसका दावा भी करते हैं। अपनी अपनी जगह पर हम इसके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। हमें अपनी तमाम ख्वाहिशात या हमें अपनी तमाम जो भी हम चाहते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, वो हुकूमत पर नहीं डिपेंड करना चाहिए उसके लिए, सिर्फ कि हुकूमत अपने लेवल पर ये करे और वो करे। एट इंडिविजुअल लेवल आप जो कर सकते हो आप करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के आसपास अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने घर के आसपास ही कचरा फेंक देते हैं, तो अपने घर के आसपास कचरा फेंकने से परहेज करें। कचरा जमा करने के लिए कचरा की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, डस्टबिन्स मौजूद होते हैं। तो जिस तरह से हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह से हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, पाक सरजमीन के लोग को अपने मुल्क को भी एक घर समझते हुए उस घर का भी इसी तरह से ख्याल रखना है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोग, तमाम लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ये मुमकिन है कि चूंकि इंसान हैं तो इनकी परसेप्शंस मुख्तलिफ हो सकते हैं, इनकी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, इनकी सेक्ट मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन जब भी कभी मुश्किल वक्त आया, जब भी कभी दुश्मन ने बुरी निगाह से हमारे मुल्क को देखने की कोशिश की, तो हमारे तमाम लोग हमारी फ़ौज के साथ मिलकर उसकी पावर बन गए। हमारी फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज मानी जाती है और बेहतरीन फ़ौज है। हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा अपने दिल में फ़ौजी बनने का जज्बा रखता है और अपने मुल्क पर, अपने मुल्क की सरज़मीन पर अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हम तमाम लोग अपने मुल्क पर कभी कोई आँच आने न देंगे इंशाल्लाह। हम सब इंडिविजुअली लेवल पर अपना अपना फ़र्ज़ ज़रूर अंजाम देंगे। आज से ये सोच लीजिए, ये तहैया कर लीजिए कि अपनी सरज़मीन को साफ़ रखना है, अपने लोगों के साथ मुखलिस रहना है। आपका परसेप्शन अलग हो सकता है, आपका ख्याल अलग हो सकता है, आपका नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर लिया गया था, वो
ایک ہی ہے. ہم تمام لوگ جو یہاں پر رہنے والے ہیں، جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اگر آپ دور ہو چکے ہو، ان تعلیمات سے دور ہو چکے ہو، بھول چکے ہو، تو رینیو کر سکتے ہیں، اپنی لائف کو رینیو کر سکتے ہیں. ہم لکی ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں اور ہم اپنی زندگی کو نئی شروعات دے سکتے ہیں. ہمارے ملک پاکستان کے تمام لوگ دل کے انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں. کوئی مہمان آ جائے تو اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کے لیے وہ کیا کیا رکھ چھوڑیں، وہ ان کے گھر میں موجود ہو یا نہ ہو. اپنی اوقات سے بڑھ کر سامنے والے کے لیے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اپنی اوقات سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نیت کے صاف ہوتے ہیں، بہت ہی مخلص ہوتے ہیں. کہیں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی وہ اپنے مس انڈرسٹینڈنگس کو ختم کر کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں. ایک بات تو طے ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے. ایک بات اور جو طے ہے وہ یہ ہے کہ جہاں مس انڈرسٹینڈنگس کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے نہیں ڈسکس کیا جاتا، ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے اس کا سولوشن نہیں نکالا جاتا، وہاں مس انڈرسٹینڈنگ بڑھتی چلے جاتی ہے. اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی کیا ہے، اس کے لیے آپ میرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کہ غلط فہمی پر بنایا گیا ہے کہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے پیدا ہو جاتی ہے. اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. تو آج اس خوشی کے موقع پر میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پاکستان جس میں آپ رہتے ہیں اس سے سچے دل سے پیار کریں، محبت کریں اور اس کی خاطر اپنے ایک ایک لمحے کو مخلص ہو کر گزاریں. اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے شہر کے ساتھ، اپنی جگہ کے ساتھ، اپنی لوکیلٹی کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنے یوٹیوبر فرینڈز کے ساتھ چھوٹے ٹائپ کا ریلیشن ہو، ایٹ لوور لیول یا پھر ایٹ ہائر لیول. آپ کا ریلیشن جس بھی کسی آدمی سے ہے، جس بھی کسی پوسٹ کے آدمی سے ہے، آپ اپنے ریلیشن میں مخلص رہیں. آپ اپنی نیت کو صاف رکھیے. جب ایک انسان کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہماری نیت سب سے پہلے امپورٹنٹ ہوتی ہے. نیت تھی کیا؟ تو ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے. ہمیں اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے. میری طرف سے ایک بار پھر تمام لوگوں کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. پاکستان زندہ باد. اسٹے بلیسڈ، اسٹے اسمائل. اللہ حافظ.